صبح بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. اینا نگاه کنید، اینجا راههای ماشین کندگیه یا از ما کاروان دایم پیاده نمیخواه تا مغازین ریلکس تلویزیون ما باید برم. دوجه مش مدازی ویدیو میکنم، نرخ نبورم میفهمونم. ایرا بینید راهو چخیله همخواه تا ویرا مثال کار داشته باشی پیاده میروی با میایی. انا اینجا دوستانی عزیز مغازین ریلکس های. ما این مغازین بسیار ویدیو کردگیم، بسیار چیزای خوب داره. نکاز ما امروز تصمیم گرفتم که برای شما انامین وایورا کاستروکا و دیگ و انام خیلی چیزا را پیشنهاد کنم برای که پرسیده بودن. انا ایره نگاه کنید، انا کاستروکای کلون 220 سومونای دیگی کلون سرخشم هست، انا خیلی کابوچشم هست. این مغازین قرار داره در تیلو بازار دیگه میتاش. کسایی که نمیدونن مرحمت فهمید بیایید، باوری دارم که البته به شما پسند میآید، زیرا که انتخاب خیلی و خیلی وسیع در اینجا. هر اون چیزی که شما میخواهید پیدا میکنید. انا ایده گوره بینید چه خوش روان. بعد انا کامپلکت بینید 500 سومونای ستا انا خیلی کاستروکا داره. مرحمت از یوشم نشون میتیم با دقت تماشا کنید. انا این نمو داره بینید 220 سومونای صفتی خوب شای. انا می کرشکاش هم چقدر وزبینای خچم انا من غوث خشوی اوهانش. اینجا دیگر رنگش هم هست. انا 220 سومونی از این کامپلکت هم هست. کامپلکت هم اشمادا نشون میتم. انا این 275 سومونای دیگش. انا 110 سومون یالکای تنکترای هم شیشش هم انا من وایش کاستروکا خودش اوهانش. اینجا در منطقه زون است. 253 ساعت 400 انا ایدگو 220 سومونه مایده ترش 275 سومونه ای همو کلونه که ناو کریچنویش بود وزبین هوایای. انا پایونده ببینید، پایونده 265 سومونش است. انا 110 سومونش ای با تنکتر شای. انا بینی بانوانی ما بسیار پرسیده بودن در برای همین نمود پسودا نشان تید گفته. برای اوای ما امروز گفتم از همینجا شماده یا ابزار کنم. انا این نمودش 180 سومون. رنگوش به حد رنگوی خوش رو کبود داره، نه روزوی داره. 180 سومونی ای با کامپلکت کلون داره. از ما کامپلکتشم شماده نشان میتیم. انا 130 سومونه کسرلکا چای مایدش دیگ چای مایدش بینید. ای هم خوش روی صفتش ولی حجمش مایده چای. جدا با سکاورت کوش هستای. نه 220 سومونه. این طرف بینید چه خوش روان. نه منطقه زونو چه خیلی گفتم از 250 سر میشه تا 400 سومون. بینید این مغازه چه کلونای. نمی مغازین بسیار انتخاب وسیع در اینجا. همه چی برای روزگار شما پیدا میکنید. این منطقه زونوی و پیشینه باره 88 سومون الومینی. بعد انا 145 سومونه انا کاستروکا را بینید دیگ کاسترولا 145 سومون نرخش. 220 سومونه انا این نمودو کلونو ایره ما سرشوی ویدیو دا نشون داده بودم. این طرف دا باشه بینید. این طرف دا 75 سومه هسته ولی ایو صفتشون با دیگر ترکه. دوستانی عزیز اینا بینید دیگه کلون 75 سوم 70 سوم. انا اسکاورت کاستا 90 سوم. انا این نمودش 75 سوم. انا 175 سومش. انا 175 سومش. این صفتش خوبه وزبینه. بدن وایشه بینید قفوش بینید. انم خیلی تگش انم خیلی برای نسوختن هم خیلی غوثی خوش روی. همو اوقات یکون چی میکنید بیرون میکنید که نسوزن. انا مرحمت تماشا کنید. انا این نبورو 5 تایی چی داره 600 سومون بینید. ساوز داره، کبود داره، بعد روز ویش هسته.
бинед сковородка дора, чанд намуд чӣ дора, кастрюлькаву дегча дора. 600 сомон. касое ки харидор ҳастанд, марҳамат, анами мағозаи релакс омада аз наздик шумохтон бинед дӯстони азиз. баъдан метавонед ки нархи наво карда харидорӣ намоед. иҷада бо чанд таи дига кастрюлка ҳастай. ина бинед калон 330 сомон, 350 сомон, 310 сомон, ё мисол 10 литра 20 литроян. ина 120 сомаш бо майдай. касое ки ҳамхе кастрюлкаи калон харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат, ина 120 сомонаш ҳастай. 140 сомон ҳастай, 180 сомон ҳастай. ина бинед нархоша. ами пасдои нержавика 160 сомон. ина кастрюлкашам хушрӯ калон. баъд марҳамат тамошо кунед 580 сомон анаи тройка буда. сета дора 580 сомон. исмаш архил 680 сом, 640 сом. ана иҷадам комплекту ҳастай. бинед ина 450 сомонай 5 та чиз дора. марҳамат бинед дӯстони азиз, сковородкаву кастрюлкаву дегу дигар. анаиш боша бинед 440 сомонай 5 та дора. 420 сомона ҳастай бо 430 сомона ҳастай. анами намуд комплектои нержавика. касое ки мехоҳанд аз амино харидорӣ карда, омадахтон бо тамошо карда бинед. анам хеле коробкадая. ина 450 сомара бинед. и барои падарка бурданам хушрӯвай, барои намисол арӯсакои мо мехаранд, барои вайам хушрӯвай. и пасдора ма видеои пешнада нишон дода будам чойнику пиёлора. ана иҷа бо 160 сомона ҳастай. розвиш иям ҳамхе вазбини хушрӯ. такшам ғавсай. ана иҷада бо ҳастай 90 сомона. сковородка 60 сомона. ай магазин озма чанд видео кардагием, оҳиста ма шумода бо нишон метиҳам. баъд аз як видео ма шумода дӯстони азиз аз ин магазин нархи техникара нишон метиҳам. худо хоҳа интизор бошед. аз амин як сковородка бинед чанд размераш пайдо мешава, чанд сифаташ. ина бинед 75 сомонаш ҳастай, 175 сомонаш ҳастай, ки ҳар кас анами мувофиқи табиҳ дили худаш, мувофиқи анамин хоҳишаш метавона пайдо кунам ҷа. ина и поёнша бинед чӣ хеле тагишанам хеле будай. и 75 сомон дӯстони азиз сковородка. аз бо исмшама нишон тиям. 135 сомон ина вай дегча. ози тагишам нишон метам агар шава. ишам хушрӯ. ана марҳамат бинед тагия манам хеле. барое ки насӯза авқот хушрӯ паза. дурӯнашана инай бинед. худашам хе вазбинай. ина марҳамат бинед 135 сомон дӯстони азиз бо анаи 65 сомона ҳастай. касе ки ҳам хеле чизо харидорӣ кардан мехоҳа, ана марҳамат 65 сомонаш хе тунуктаракай сабукай. баъд ами вай пасуда худаш сабукай. ами кастрюлкача иҷада бо 60 сомона ҳастай дӯстони азиз. мебинед чуқа бисёра. ана 50 сомонаш бо ҳастай. боварӣ дорам ки ба бонувони мо хеле писанд меоям. ана 120 сомонаш калонай сковородкара. ози ман шумода нишон метам ку тагиш чӣ хелай. рангаш фиолетови худаш вазбин будай. ана тагша бинед. манам хе тагаш. касе ки аз ин намудаш мехоҳад харидорӣ кардан метавона бо аз ин намудаш гира.
ози бо дигар ҷӯша нишон метем. албатта ки видеои ояндара интизор бошед дӯстони азиз. бо аз ҳамин магазин ма техникаоша мефаҳмонам шумода. ана ваюра бинед билинҷик пазаку чанд намуд дора. ина 60 сомонаш ҳастай. сифаташ хубай. бинед такшам ғафсай. материали ами ваям оҳаншам дига хеле худаш вазбинай. ана бинед. ана и 60 сомонаяй. дасташам дига хелай. ози 40 сомонаша бо нишон метем. ҳамин размер ҳам 60 сомона дора, ҳам 40 сомона дора. ана иш боша дига фирмаяй 40 сомонаи сабукакай дӯстони азиз. и тиннакай материалаш тиннакай ира ами оҳанаш. дасташам дигар хелай. баъд ана иҷа бинед ина 70 сомонара бинед. 70 сомонаям анаму ранги ана ози нишон дода будам 60 сома ранги ҳаваяй вале калонтараш. иҷа 65 сомонае камакак майдай рангаш дига хелай. иям вазбини хушрубай. сифаташ нағзай. ино ҳамаш фирмои ваян эронӣ. иҷа да бинед ана ин намуд 310 сомон калони хушруб барои овҷӯшонӣ, барои мисол хонаҳои калон туи маърака, барои мисол ягон ошхона бисёр нағзай барои чой дам кардан самоварчики майдаак боре. иҷа да бинед 310 сомона ҳастай, 320 сомона ҳастай касрулкои калон. ина 65 сомона ина чиз вая бинед касрулкачаи майдаак барои ҷӯшондани ягончи. ина поёнша бинед чӣ хелай майдача. метавонӣ кӯдак да каша пазирида, метавонӣ ягончи бирон кунӣ ё ҷӯшонӣ. ҳар чизе ки хоҳӣ баъд ба хоҳиши худат метавонӣ дари тайёр кунӣ ва истифода барӣ. марҳамат дӯстони азиз. умедворам ки видеои имрӯза писанди дили шумо гашт ва интизори видеои ояндаи мо хоҳед шуд. ба касе писанд омада бошад нависед ки бо ба шумо